Nande bapa turang senina krina Nrebinai nggobanci si begi uga katakan Tuhan Yesus makana daging nama pangan si tuhu-tuhu dengan darah nama inaman si tuhu-tuhu. Enda melalap i ulih-ulihi Tuhan Yesus petandakan dirina kai tujuna reh kudoni ema tuhu-tuhu gelas sidat kekelengena simblina labo ipasu-pasuna jumanta usahata epe keleng atena nga kekelengena simblina labo ikawalina anakta aminna epe pasu-pasuna nga kekelengena simblina labo berena kita sehat aminna epe pasu-pasuna nga kekelengena simblina ema ibre kena dirina yukum gansihkan kita ipakuken kulana yang berkena darahna guna nasabkan dosa-dosanta guna damaikan kita ras di bata bapa guna memberikan kegeluhan. Tapi bas berita si peseh Tuhan ta Yesus piga-piga kata nandai latra loken jalma sinterem bahkan kita pe engkai makana latra loken jalma sinterem engkai makana mon kita pe latra loken kita eban tendengna pusuhta tendengna harga dirita terlalu tinggi sa harga dirita lit siaka pandil taruh ku Tuhan enda mekrinana ipetangkas Tuhan Yesus merbahanca jelma sinterem nadingkan ia memang bah Yohanes pasal 6 enda lit piga-piga perkataan Tuhan Yesus sila teralokan jelma sinterem. Mungkin kita pela teralokan kita. Tapi aku sebagai simpelajari Alkitab, bagi pekabar Injil, bagi gembala, pengajar, litsada, ketetapan ibas pusuhku karena ngoge kata dibata. La mungkin salah Tuhan. Adilah teralokan aku nge salah, aku nge lepak. Berdoakan Tuhan la mungkin la keleng Athena. Maka dikuidah ia jahat, aku nge lepak. Betelukan adikuidah salah pengajaran Tuhan. Ia la mungkin salah. Maka aku nge perlu berubah. Bagepe adikuidah Tuhan la adil. Pengidah kunge terbalik. Tuhan badia. Tuhan dem alu kekelengan. Tuhan benar. Tuhan adil. Sadanari Tuhan erdolat. Bas Tuhan erdolat. Lit denga babune. Kai babu Tuhan erdolat. Tuhan berhikmat, ya. Endama si katakan pustaka. Maka nina Paulus hikmat Tuhan engkernepkan kepentaran manusia. Kai si bodoh akak manusia bas Tuhan si tuhuna pentaran asa manusia. Janah kai si tempat-tempat kelemahan bas Tuhan gegehen asa gegeh manusia. Enda mau kebenaran, enda kata dibata. Maka na uga kata dibatandai litna bagai memusti si pelajari ngantu sisa. Sebab na kata dibatanda kebenaran labo gelarna bahanci ate-ate tak ertina, ate-ate tak maksudna.
Musti kata nandai si alokan sebagai kebenaran. Enda masih bagikan berngiendan taku oge Yohanes pasal 6 ayat 60. Sekari keri pasal 6 ayat 70 sada. Judulna ibas buku ta kata si mereken kegeluhan si rasa lalap. Takoge ayat 60 70 sada adilit pustakandu bancika nindu takoge kenjendanari ayat 60. Meki kata Yesus enterem ajar-ajar Yesus ngerana nina pengajarna enda mesrasa ise ngasup megi kenca. Aminna lagi alit sinuri kenca man bana. Yetah Yesus maka enterem kalak jungut-jungut karena iya. Maka nina man kalak tondol kin ukur ndu megi pengajaran kuenda. Ugan dia adi idahdu anak manusia sira isurga nari mulih kenangkih ku ingan nandube. Ingatlah si pegeluhkan manusia kesah di bata kap. Gagah manusia lah bolit ertina. Kata si engkau ku katakan man bandu ruh ibas kesah di bata nari. Kata mesti mereken kegeluhan man bandu. Tapi lid piga-piga ibas kamlate. Tang-tang nanari pe. Engkau itu Yesus ise silatek man bana. Cana ise sindayakan ia. 65. Tole nina Yesus perbansie memaka ku katakan man bandu ise pela beban cindahi aku adilakin ipesikap bapa edalan man bana gunandahi aku. 66. Erdandankan pengajar na enda terem kalak nadingkan iya lanai ikut kena Yesus. Maka nina Yesus manajar-ajar nasi 12 kalak. Kampe ita dingkendu atendu aku. Ngaloi Simon Petrus, oh Tuhan, kempa ise kami laus. Katandu kap si mereken kegeluhan si tuhu-tuhu sila erkrikrin. Genduari tuhu-tuhu kami tek. Maka kamu si badia sirh ibas di batanari. Nina Yesus man ajar-ajar na makin 12 kalak kam enggo kupilih. Tapi sekala ibas kam iblis kap. Maksud Yesus mesti Judas anak Simon Iskariot. Sebab aminna gia Judas sekala ibas ajar-ajar si 12 idaya kena atena Yesus. Endalit sada percakapan sengit antara kalak singgo ngikutkan Yesus. Bagepe termasuk ajar-ajar nasi 12 kalak. Kita lah suka konflik. Kita lah suka si tahanan. Amina kalak karo rusur si tahanan. Tapi bas pikir entah. Kita kalak Kristen si tahanan ela menghuli. Salah. Dasarnya si tahanan kai. Adi mentar ndai biring ningku tahanilah. Adi biring ndai mentar ningku toganilah. Sebab na adilah toganidu berarti ikut kam berpartisipasi bas kesalahan. Enda lah banci kita netral megi kata di bata. Adilah si pihak enggo silawan. Endam nina Tuhan Yesus bas ayat si deban. Iselah pepulung ras aku enggo engke rapi. Iselah mihak aku enggo ngelawan aku. Enda krinana perkataan Tuhan Yesus si musti si begi alu tangkas musti si buat keputusan pihak sampai kita. Tuhan Yesus memang ia lemah lembut, memang ia dum kekelengan, tapi bas kebenaran lah ia kompromi.
Ijendai kata kenandai ayat 60. Megi kata Yesus enterem ajar-ajar Yesus ngerana. Nina pengajarna ena mesrasa. Bahasa Indonesia terlalu keras. Siapa yang sanggup mendengar? Megi sapela kita ngasup. Ajar-ajar jenda lid si 12 kalak. Lid kasih deban singgote. Krina enak ngo mesersa akapna kata dibatasi turikan Tuhan Yesus. Makana jungut-jungut dia deba. Deba ngo nadingken Yesus. Deba ngeranai. Terem ajar-ajar Yesus ngeranai nina pengajarna enak meserasa. Yise ngasup megi kenca. Kaikin jenda pengajaran Yesus si mesra. Sila ngasup kalak sinterem enda megisa. Si pemena lebih si oge ayat 42. Koge ayat 41 nari. Perban dikatakan Yesus maka ia meroti sirih isurga nari. Jungun-jungun kalak Yahudi. Nina ma yakin Yesus anak Yusuf. Si tandai kap nandena ras bapana. Engkai maka ikatakenna ia isurga nari. Perbansia nina Yesus ulakam jungut-jungut. Ijenda si pemena sila teralokan jelma sinterem. 40 sada perbahan ikatakan Yesus maka ia meroti sirih isurga nari. Sirbahan jelma sinterem jungut-jungut. Engkai kin maka katakan Yesus enda ia isurga nari. Lateralokan kalak Yahudi Yesus isurga nari. Kair tina jender isurga nari di bata. Adi malaikat lalik perdebatan. Tapi Yesus jenda ngaku ia di bata. Enda mulai terjadi bas pasal 5 ayat 10 lalu. Bapakku erdahin lalap seasa genduari. Aku pe harus erdahin. Bapakku nina Yesus mengatakan saya anak seriras bapa. Jenda katakan Yesus aku regi surga nari. Jelma ijanari. Adi Abraham iurkas dimnari. Sempat yang adi iharan. Iharan reka kata di bata. Yusuf janari. Ia tubuh tanah Kanan. Jadi perdana menteri i Mesir. Musa janari tubuh i Mesir. Erjabu i tanah Median. Orang tuana kala Ibrani. Suku Lewi. Daud janari, Bethlehem nari, Paulus janari, Tarsus nari, Muhammad janari, Arab nari, Krina enda lid lokasina idoni. Tapi Yesus ngaku, aku reh isurga nari, ja lokasina. Enda mengatakan iya di bata. Tapi kalau enda engkau terjebak, Yesus anak Yusuf, anak Maria. Situhuna Yesus labu anak Yusuf. Ia anak di bata. Si tubuh arah Maria alu pendahin kesah si badia. Kita si tandan kamjanari, aku kuta pengkinari, kuta melinari. Ya, lau baleng nari, lika Jakarta nari, Medan nari. Tapi jumpa kam sekalak jelma mejuah-juah. Ni naman Bandung mejuah-juah ni Indo. Kam janari kini Indo. Aku isurga nari. Tuhan Yesus katakan aku isurga nari. Aku ibas Bapakku nari. Petelukan aku idatas nari. Enam si pemena si kerasa mesrasa akap kala anda
uga jelma i surga nari. Yesus payo jelma, tapi kenca ia tubuh arah Maria, maka pakena kula jelma. Tapi bas paksa radu ras ia jelma, ia tetap di bata. Ia rek surga nari. Enda merahasia Injil. Si pemena, ia rek i surga nari. Ia di bata. Bage buena enggo pendeta hamba Tuhan, singaku penginjil pengajar, itulah na Yesus di bata. Maka uji coba ia pengajar si payo, pengkhotbah si payo, ise man bandu Yesus. Pedoakan jenda kaikar bahanca mesrasa akap kala andai ngantusi pengajaran Yesus. Ayat 50 sada. Nina Yesus, aku meroti si mereka kegeluhan sirh i surga nari. Kala si man roti endang geluh merasa lalap. Roti si kubreken kap dagingku, si kundeskan gelah terkelin doni enda. Ayat 52, megi kata Yesus enda, rubat kalak jahudi sapi-sapi ia nina. Uga ngeibahana mereka dagingna gelah sipan. Si pedua akan mesra akap kalak ndai ngaloken caban. Nina Yesus, aku meroti si mereka kegeluhan. Roti ndai harus pan, maka dat nanamna, maka jadi tenaga bas kita, maka baci kita ngeluh tiap-tiap hari. Tadi kita kalak karot 3 kali sadawari man. Engkai meluhe. Adi melihe lajure ukurta, lanali gegehta, bahkan adi laman man mati. Manusia tahan laman 3 minggu lapa kenakan. Tapi lit lau. Lit lau. Tapi manusia tahan geluh laman lalit lau 3 hari. Enda umumna. Tapi manusia tahan geluh tanpa oksigen 3 menit. Jadi pangandai erbahanca baci dengan silanjutkan kegeluhan, lah kita melihat entah bahbas babahta. Endam katakan Yesus dirina roti si mereka kegeluhan, endalah kegeluhan kula tapi kegeluhan pertendin erbahanca pertendin tandang geluh lid ketenangan bas pertendinta malam matena Yesus nakanna. Tapi uganda roti guna kula nakan buah gala harus ipan, maka regegeh mereka geluh man banta. Yesus pe harus dihancurkan. Kematian na kayu persilang. Enda mempeduakan si mesrasa akap jelma sinterem. Memang japa pelalit konsep. Sekala manusia mati gantikan manusia si deban, apalagi Tuhan mati gantikan manusia. Jadi si pemena Yesus reh surga nari ia di bata. Si pedoakan Yesus ngendeskan kulana guna mereka keselamatan. Enda masih susah hakap kalak ndai. Si petelukan enda meogenta. Ayat 60 ndai. Megi kata Yesus enda entrem ajar-ajar Yesus ngerana nina pengajaran enda mesrasa. Ise ngasuh megi kenca. Ayat 60 sada. Aminna lagi alid nuri kenca man bana man Yesus. Itak Yesus ngemaka entrem kala jungut-jungut karena ia. Maka nina man kala tondulkin ukur nu megi pengajaran kuenda. Adi biasanya kita tondul ukur kala. Magelut dia nambah ia sentabia aku metir saking ngerana. Tapi Tuhan Yesus lang kai endertina maka lo pernah salah 11 kena
ialah perlu menarik perkataannya. Sebab perkataan anda tepat, benar, bagi si Tuhuna. Makana labo gelarna sentahabi lepa aku mesersa pengajaran kunina Tuhan Yesus. Tapi terdauh nina tondulkin ukur megikan pengajaran kuenda. Ayat 62. Ugan dia adi dahdu anak manusia si suruh sireh isurga nari mulihkan nangki kuingan nandube. Uga adi dahdu aku mulihkan ku surga. Jadi labo gelarna tarik Tuhan Yesus perkataan yereh isurga nari, tapi ini uga adi dahdu aku mulih ku surga. Lo pernah katakan aku mulih ku Nazaret, entah mulih ku Bethlehem lang. Tuhan ta Yesus lahir di Bethlehem, dan ia kesusuran Daud secara janji, tapi ipebelin i rumah Yusuf ikutan Nazaret. Tapi lo pernah katakan uga adi idahandu aku mulih ku Bethlehem entah Nazaret. Tapi si katakan uga adi idahandu aku mulih kenangkih ku ingan kundube. Janarin dube surga nari. Muhammad lah pernah katakan Paulus lah pernah katakan Abraham pela pernah katakan Musa pela pernah katakan sadangenca Yesus. Uga adi idahandu anak manusia si nusur isurga nari mulihkan nangkih kuingan nandube. Tuhan Yesus lah mundur berita si pesegna terus kena bagi perdalanan naru deherna ku Jerusalem sebab ijah metujunna reh kudoni isalibkan ia ijah. Bagaimana pengajaran Tuhan Yesus maju terus. Makana jungut-jungut kalau anda tondol kinnya dia ukur magi pengajaran kuenda ayat 62 uga dia adi dahdu anak manusia sir isurga nari mulih kenangkih kuingan nandube. Ayat 63 ingatlah si pegeluhkan manusia kesah di mata kap gagah manusia labolit ertina. Kata singgo ku katakan man bandu ibas kesah di batanari. Kata si mereka kegeluhan man bandu. Nina Tuhan Yesus. Ibas lah terlalu kendu pengajaranku perkataanku. Ingatlah. Si pegeluhkan manusia kesah di batakap. Gagah manusia lah boleh artina. Si banci pegeluh pertendinta kesah di bata. Kesah si badia. Kita lah pegeluh pertendinta. Pegeluh kula pela kita beluh. Hebatan pegeluh pertendin asangkan pegeluh kula. Maka tiap pegeluh Tuhan Yesus kula si mate. Gambarkan pegeluhna pertendin si mate. Sebab nama masalah manusia kula nartuana mate. Ela bebas masalah kula dasarna. Ban pertendin go sirang ras di bata. Mate pertendin. Maka tuana kula. Mate kula. Tapi pertendin nanda bacing geluh. Arah kata di bata. Alu pendahin kesaksi badia. Maka nina Tuhan Yesus sundai. Kesaksi badia. Si mereken kegeluhan daging laka ergege. Kulih sekelnari ayat 63. Ingatlah si pegeluhkan manusia kesah di bata kap. Dalam kesah si badia. Kesah di bata kap. Gegeh manusia lah boleh ertina. Kata si inggoku katakan man bandu. Reibas kesah di bata nari. Jadi Tuhan Yesus labo ate-ate nangerana. Si pesa Tuhan Yesus bas kesasi badia nari si isuruh Bapa ibelaskan Tuhan Yesus. Sini nanti seibas ayat si deban. Yohanes 12 ayat 40 siwah 50. Pengajaran kata di bata.
senenlah uga situhuna. Musti kita megeremet, musti kita kritis. Nina Tuhan Yesus nak ingatlah si pegeluhkan manusia kesah di bata kap. Gegeh manusia lalit. Uga kinjenda kesah di bata. Si pegeluhkan perkataan Tuhan Yesus. Uga kerana katana Yohanes 12 ayat 40 siwah 50. Aku ngerana labo bagi hati-hatiku saja. Tapi Bapa ngesinuru aku. Jana ia ngaturkan kai harus kukatakan ras kuturikan. Jadi perkataan Tuhan Yesus. Enda ia turkan Bapa. Alu pendahin kesaksi badia ipeseh Tuhan Yesus. Maka kata si peseh Tuhan Yesus ndai, kata bas Bapa nari alu pendahin kesaksi badia Yesus belaskan sa alu bahasa si deban. Kata si belaskan Yesus, enda kata di bata Bapa anak ras kesaksi badia. Jadi sanganina Yesus, aku kap roti kegeluhan. Bas Bapa nari alu pendahin kesaksi badia. Uga jenda artina enda kata si pegeluhkan. Kata enda mepeturah kini teken ku Tuhan Yesus. Adilahkah menarik cerita Tuhan Yesus? Adilahkah menarik pengajaran perkataan Tuhan Yesus? Lo keridat du kegeluhan. Sebab kegeluhan dapat katana. Bagi di bata nempadoni alu katana jadilah terang. Jadilah kerina rubia-rubia. Rempet je jadi. Melit kuasa je. Bagenda mekata si belaskan Tuhan Yesus. Rempet jelit kini teken pasti begi kata nanda. Maka ku katakan man bandu adi begindu kata Tuhan Yesus. Rempet lit kini tekendu. Basada wari lit kalak lumpuh tanah ke rumah pertoton. Nina Tuhan Yesus pinter tandu. Enggak lumpuh tanah. Uga banci pinter. Pepinter tandu angkat nina Yesus. Je mengangkatna banci terangkat tanah. Kayenda rempet dia tek banci tanah si lumpuh dah terangkat. Engkai ban begina kata Tuhan Yesus. Maka dikurang kamdu kini tekendu begikan pengajaran Tuhan Yesus. Di sini turun begindu labu kan. Kata Tuhan Yesus ndai. Yohanes 12 ayat 50. Janah kuteh maka perintahna mereken kegeluhan si tuhu-tuhu sila erkri-krin. Maka ku peseh kai siajarkan Bapa man bangku. Kata si peseh Tuhan Yesus bas kesaksi badia nari bagi bebas Bapa nari. Bapa sumber alu pendahin kesaksi badia ipeseh Tuhan Yesus. Kai kinjenda si peseh Tuhan Yesus sadangan sa. Aku roti kegeluhan. Isi tekman bangku lanai melihe isi ruhman bangku lanai muas. Janah ku pekeke ia basi matenari. Jadi Tuhan Yesus nda roti si mereka kegeluhan rebanca lanai melihe pertendinta lanai muas. Geluh kita basi matenari. Kata bas Bapa nari alu pendahin kesasi badia ipeseh Tuhan Yesus. Endame si itulah kalak ndai. Kam uga ula kal tulak ndu bicara lengape tangkas saman bandu.
Sebab na ije kegeluhan dai, ije keselamatan dai, ije kemalaman naten dai, ije kepuasan pertendintan dai. Kulihi sekal nari ayat 63. Ingatlah si pegeluhkan manusia kesah di bata kau. Gaga manusia lah boleh ertina. Kata singgo ku katakan man bandu ibas kesah di bata nari. Kata masih mereken kegeluhan man bandu rempet jelit kini tekenta, erkuasa pegegehi kini tekenta. Ayat 64. Tapi lit piga-piga ibas kamlate tang-tang nanari pe enggo itah Yesus ise pagin sila te man bana cana ise sindayaken iya. Enda Rasul Yohanes bocor kena perkataan Tuhan Yesus. Kai perkataan Tuhan Yesus jenda. Tapi lid piga-piga ibas kamla te. Engkai maka perlu enda si begi. Engkai maka perlu enda isuratkan kesasi badia. Si pemena gelahna tangkas man banta Yesus nda di bata. Labo lid kaipe sila itahna si di luar kuasana. Peduakan katakan Tuhan Yesus enda gelahna ibas kalak lar kini teken entah itulah kalak Tuhan Yesus. Labo Tuhan Yesus nda gagal. Ya mangun kita sinjili kade-kadeta lalab lar kini teken melingka kita banna. Makana mon nembah hateta. Tapi mon entah aku nge kurang beluh, aku nge kurang uga, entah aku kinlah jadi berkat labo sada pe. Enda ketetapan di bata. Enda anugerah di bata lasih man bana. Jadi adi pas kita ngantu sisa pengajaran Tuhan Yesus lalit silan tebu. Kai jendan tebu sila tekndai labo ban Yesus gagal petandakan dirina. Sila tekndai memangkin la pernah kata di bata si peseh Tuhan Yesus alu pendahin kesasi badia irancang man bana la pernah irancang man Judas. La kelah kari aku Judas tinduka. Woi perlu kangau ikut Judas Rasul lah ikut ku surga. Tapi anda serius lit Judas bas perpulungan makana lit ban Tuhan Yesus Judas bas ajar-ajarna gelahna banci serius yukurkan kalak kini tekena maka izin kena Judas. Ayat 65. Enda pengajaran Tuhan Yesus nda tegasna ka, kerasna, ulihina ka, tapi nggu lebih tajam. Ayat 65. Tole nina Yesus perban siema maka ku katakan man bandu ise pelabo banci ndahi aku adilakin i pesikap bapa edalan man bana guna ndahi aku. Enda Judas la pesikap bapa dalan. Enda biar kita labo bagi.
Enda kai artina manbanta. Artina kita si selamat ban pesikap bapa ngedalan. Sebab Judas jenda ikut megi kata di bata maka ku katakan Judas entah langkam simbiar kam elabu Judas. Judas lakai pi begina. Engkau pi 3 kali katakan Tuhan Yesus man kalak si bagi panganlah tubuh. Nina kata Tuhan Yesus man ise kari ku berikan pemenah roti, ia mesti dayakan aku. Mis buat na roti berikan na langsung ku Judas. Alokin Judas. Maka Judas lah pernah ia sadar diri na si khotbahkan Yesus. Maka kala si bene lah pernah ia sadar ia si bene. Adim biar kam si bene tandana kam umat pilihan. Mungkin nama diperbiarna Judas aku tandana kenalah Judas. Judas lah begina. Tapi nina Yesus jenda ayat 65 ndai perbansiyemo maka ku katakan man bandu ise pela beban cindahi aku adilakin ibesika bapa edalan man bangku guna ndahi aku. Maka ku katakan ise pe krina kam lo kam ngasup te rehman bangku adilah pesikap bapa. Ngatakan ca banci kita tu ku Tuhan Yesus dah ban bagelias na bapa man banta pesikap na dalan wari kam tu ku Tuhan Yesus laboe kebetulan bapa sini surga nggo atur kena maka begindu atur kena kasih ngerana atur kena kakai si belasken sing rana ndai. Endam cara dibata nelamatkan kita maka kagum kita banci kita tu krinana cara dibata narik kita ku Tuhan Yesus. Ayat 66 endam pengajaran paling sulit. Erdandankan pengajaran enda enterem kalak nadingkan ialah na ikutkan na Yesus. Pengajaran kai pengajaran bapangku bersikap dalan man bandu maka kamreh man bangku. Situ huna nama kabar baik, kabar sukacita, remansa kita kagum, si sembah di bata, bujur di bata. Bersikap du dalan man bangku maka ku teku anak andu Yesus Kristus. Tapi engkai maka enda lah kala enda ngatakan bujur. Endam ningkunda harga diri manusia ndai kena je la setuju manusia enda lalit andil nabas keselamatan enda kala situ maka sehuari enda kala si menolak pengajaran predestinasi enda terlalu tinggi harga dirina lit atena andilna lid akak na kengasupenna. Engkau ndak katakan Tuhan Yesus si pegeluhkan manusia kesadi bata gagah manusia labolit ise perhendahi aku adilakin pesikap bapa dalan man bangku gelah banci man bangku retina kai endang ngatakan sa bagi lias na di bata man bandu maka kesah si badia bapa kuskas naruhkan kaman bangku. Enda labo pengajaran sirbahanca si tulang. Enda pengajaran sirbahanca kerina geluh tandai sembah man bana. Bantuhu ia ngatur kenca maka kita te. Tapi pengajaran enda serbahanca enterem kala nadingkan dia. Lana ikut kena Yesus. Asungku ogi enda kalak Yahudi enda mirip keras kalak karo hatiku. Kalak karo dia dengan bas payu adilah bagi ukurna pengatakan baca ada nainggin. Payu enggak kata nanda ini cara nanda dikulang. Enda Tuhan Yesus labok maaf ya adi kurang pas kuan ngatakan sa.
Nina ajar-ajarna si 12 kala ayat 67. Maka nina Yesus man ajar-ajarna si 12 kala. Kampe ita dingkendu atendu aku. Bahasa Indonesia, tidakkah engkau pergi juga? Artinya, engkau pelaus enteha dilakak ko pas. Endam pengajarna. Mesire, endam si keras. Tapi telenlah gelah kerinak tak harga diri tandai. Makana doktrin predestinasi enda doktrin menyingkirkan keakun manusia. Asam goge Tuhan Yesus enda engkai maka bagi keras nateku. Aku sendiri adina jelma sintrem danda lawas lo kok kap dali. Enda sisi 12 kala kena lagi kena lawas. Sioge sekali ya ayat 67 enda. Sada dua ya. Maka nina Yesus man ajar-ajarna si 12 kala. Kampe ita dingkendu atendu aku. Tapi juga nina Simon Petrus ayat 60 alu. Ngaloi Simon Petrus, oh Tuhan, kempak ise kami laus. Lana elit pilihan. Berarti kata Yesus tidak betul, benar. Jadi kita masih perlu berubah, menerima perkataannya. Sebab perkataan nandamu simbrekan kegeluhan. Halokanlah krina kata dibata. Akuilah janah taatilah merbanca malam ati tanggeluh. Merbanca malam ati tanggeluh. Nina Petrus jenda ayat 60 ngaloi Simon Petrus, oh Tuhan, kempai si kami lawas. Katandu kapsi mereka kegeluhan si tuhu sila kri-krin. Bahasa si dewan, kepada siapa lagi lalit bagi kamu katandu erkuasa. Erkuasa je ngatakan ca benar, ngatakan ca badia, ngatakan ca enda dem kekelengan. Jadi kaikin jenda perlu siakui tuhu akur kini teken ban kam nari aku Tuhan. Akur kini teken ban suruh ndu kesah si badia ngajari aku. Endam jesi perlu. Bagi dagiari, mah Tuhan dai kesasi badianda. Langa di kita situ lah. Tapi Tuhan lah jera-jera usur-usur nadara mina kita. Maka mantap wakak lagu ikut-ikut doaku muat ukurku Puluhan tahun di batang ngikut-ngikut kita. Entah kai deba nggosiban. Tapi bantuhan carana lanai tertolak kita. Ayat 60 siwa nina Simon Petrus, genduari tuhu-tuhu kami te maka kamu siba dia sire iwas di batanari. Iakui Simon Petrus perkataan Yesus ndai lalit lepakna badia. Perkataan nandai pengakun Yesus da reh apa bas kesah si badia nari endam pegeluh pertendinta endam berbanca kita te. Maka nina Paulus Roma 10 ayat 10 itu kini te kendreh arah megi kata dibata janah kata dibata karena Yesus. Yesus khotbah, Yesus si bagi peturah kini tekan. Ayat 70 iteruskan Yesus sitik nari. Nina Yesus menajar-ajar makin 12 kala kamu nggo kupilih, tapi sekala ibas kam iblis kam. Ulihina kah? Nda inggum kata kena ayat 64. Engkai maka ayat 70 ulihina kah? Gelah jelas si pesikap nadaran dalan rasilang.
Jadi pilih nakai jabatan. Kini teken Judas lah pernah lid. Maka lalit sekali pe Judas adisi oge bas pustaka enda. Lebuh na Yesus Tuhan. Aku kin guru waktu perjamuan kudus skala ibas kamu. Dayakan aku. Aku kin Tuhan nina ajar-ajar si deban. Adia aku kin guru nina. Pilih bas jabatan. Tapi lah pilih bas keselamatan. Maka bersyukur kita dipilih kita bas keselamatan. Jangan enggonda ku katakan Judas ikut agenda. Ia sendiri latahna dirina 11 kan Yesus. Masuk dua kala kang ku pilih tapi sekala iblis kap. Maka ijelaskan Yohanes ayat 71. Maksud Yesus Judas anak Simon Iskariot. Sebab aminna gia Judas sekala ibas ajar-ajar si 12 idaya kena atena Yesus. Enda bahasa teologiana paralel ras kala sindarami roti. Sejajar Judas ras kala sindarami roti. Kala ndandu be late ku Tuhan Yesus ban roti lalabas pikirna ibre Yesus late Judas engkai makaya late bas ras Yesusnya lalap engkai makalaya te man Yesus ban duit lalap bukur kena Yesus pedaya kena tena makana kala enda bene sintrem ras Judas ban sura-surana Surah-surah anta rebahanca lasi tandai Tuhan. Surah-surah anta rebahanca lasi dat kelang Tuhan. Kututup enda sinin bas. Yohanes 10:3. Enda karena Judas ditutup khotbah enda karena Judas. Yohanes 10:3 ayat 10 sada. Enda jamuan terakhir Tuhan Yesus, endam perjamuan kudus. Perjamuan kudus beringi enda me Yesus ditangkap. Tuhan Yesus ditangkap bas pasal 10 aluh. Tapi pasal 10 telu enda enggor sada ceritana endam ia reban perjamuan kudus ras ajar-ajar. Enda karena Judas dengar ayat 10 sada pasal 10 telu Yohanes. Kam engkau bersih kerina. Sekala ngencalang. Engkau itu Yesus ise sindayakan ia. Perban sia makanina. Kam engkau bersih kerina sekala ngencalang. Padahal engkau cuci Tuhan Yesus nahena kerina. Engkau bagikan Tuhan Yesus roti ras anggur. Enda ngatakan upacara liturgi peridin perjamuan kudus acara liturgi guna pengubun sada pilana lamatkan adi selamat dia Judas sungguh selamat tapi Judas ikut perjamuan kudus sekala ngencalang ia mesila ikut ia lemi dosana. Lompat kita ku ayat 10. Aku ngerana enda labo karena kam krina kutah ngeise si enggo kupilih. Tapi kaisi isuratkan ibas pustaka sibadia aruse. Ngo isuratkan enda ibas pustaka sibadia Mazmur 41 ayat 10. Kari rumah bansinindu. Sedang temanku si kuteki dengan kala si mandras aku pe enggo ngimbangi aku. Enggo mau isuratkan uga karena Judas. Maka nina Tuhan Yesus. Tapi kaisi tersurat ibas pustaka sibadia aruse. Ibas pustaka sibadia lit tersurat. Kala si mandras aku ia mesti ngelawan aku. Ayat 10 siwa. Si enda aku katakan man bandu ope dengan jadi. Gelah kenca jadi tekam. Maka aku. Gelar di bata. Petanda kena gelar naman Musa. Aku si tergelar aku. Maka Yesus Tuhan tama. Sin jumpai Musa i tanah Median. Aku artina Jahwe. Yesus Jahwe. Ia dibata. Ia jadi juru selamat.
Ia mesingklini kita. Ia mesimilih kita. Adi begindu enda malam atendu ban ikut kam si pilihna. Tandana kam ikut si pilihna. Adi lengah alokendu Tuhan Yesus. Alokenlah. Adi engkau alokendu Tuhan Yesus. Kelengi ia. Ikutkan ia. Malam atendu ibahanna. Toto kita. Tuhan, kam ngerana alu gegeh kesah si badia. Kata kendu, kai si isuruh Bapa ikata kendu. Kelah banci arah kai si kata kendu te manusia kam kap di bata, si jadi juru selamat kami. Kam kap si milih kami. Alokan kamilah o Tuhan katandu enda. Pagepe adilit di tengah-tengah kami lengang alokan Yesus guna keselamatanna. Sampati ya o Tuhan alu kesasi badia. Kelak alu kena kam jadi di batana, jadi juru selamatna. Bagepe kami krina singgo seh kekelengendu. Teruskanlah pendahindu i tengah-tengah kami. Guna ngikutkan engkelengi kam. Sebab ema kemalaman ati kami ngeluh. Ujur bas berngi enda, sembah kami kam. Kami Yesus Tuhan di bata kami. Amin. Si barjendam perjumpanta, Tuhan Yesus masuk-masuk kita. Ujur